नमो नमः छात्र मित्रेषु सभी को नमस्ते। आज आम पाठ करने को जाऊे दशम श्रेणी साहित्य बहिर एक पद्य जार शीर्षक होउछि जागबंधन हरा। पाठ्य पुस्तक भितर को प्रवेश करने पूर्व प्रथम जागबंधन हरा ये शब्दटी जो रही तार व्याख्या करवा। प्रथम कवि परिचय। कवि परिचय आमे एक भिन्न धरणर कवि जहाँकर नाम होउछि अनंत पट्टनायक। 1912 मसीह 1987 मसीहा पर्यंत जहाँ जीवन यात्रा व्याहत हो रही थिला। तो से कवि खोर्धा जिल्लार चणाहाट ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। साम्यवादी चिंताधारा साम्यवादी चिंताधारा कौन ताको आम जानिबा आवश्यक। साम्यवादी जमती ना कहूँ कौन सबुआडे समानतार व्यापन हेउ माने अर्थात चारिआडे समानतार हो। अर्थात क्यों प्रकार क्षेत्र में समानता ना धनी गरीबर जो भिन्नता रही ताहा न रहू। जड़े किए शोषण करुच्ची आ जड़े शोषित होउची, जड़े कष्ट देउची जड़े कष्ट पाउची। एई भलिया जो तारतम्य रही पार्थक्य रही से सबू न थाई न रहू। एई भली भावना समाज रो जो वर्गर अच्छी जो वादी मानकर अच्छी जो गोष्ठींकर अच्छी तांको साम्यवादी गोष्ठी बोली कहा जाए। मु आशा करुच्चे साम्यवादी शब्दटी आपणक द्वारा गृहीत होइथिबो। तो साम्यवादी चिंताधारार कविता को रचना करने से नवजुग साहित्य संसद जरिया नवजुग साहित्य संसद प्राचीन समय प्राय 1935 एमती समय भगवती चरण पाणिग्राही एमती जड़े शीर्षस्थानीय नेतृस्थानीय व्यक्तित्व थिले। तांको आह्वान रे आसीथिला नवजुग साहित्य संसद एक आंदोलन होइथिला। नारू भी किसी बुझीपारे तो से अंश ग्रहण करथिले कवि अनंत पट्टनायक। एवं नवजुग साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशन जानी था संघ शक्ति आम समस्त एकत्रित होगा पड़ो एवं एकत्रित होगापी सभा करने आवश्यक। सेमती से साहित्य अधिवेशन प्रथम संसदर प्रथम अधिवेशन दे ये प्रारंभिक संगीत रूपे यह कविताटी गान करा जायथिला। विचार कर पिले सी एक सभाटी गठित होउछि एवं सेठी जो कविताटी को गान करा जायथिला ताको आज ओडिशार 6 लाख शिशु पाठ करुचंती। तो कि सुंदर सृष्टि सी होइथिबो कि कालजयी से रचना होइथिबो। तो आम विचार करबा आवश्यक। तो ये थिला कविता एवं कवि विषय। वर्तमान कवि रचना कौन कौन अच्छी ता विषय किसी कहुछि जेमती कि रक्त शिखा छाईर छिटा अलोड़ा लोड़ा अवांतर किंचित आदि कविता संकलन तांको काव्यकृतिर सार्थक परिचय। तो यही कविता गुड़ी को से रचना करिसेंती एवं अवांतर कविता पाई 1980 मसीह से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइथिले। ठीक अच्छे पिला माने ये थिला कविंकर परिचय। वर्तमान कविता मध्य को प्रवेश करने पूर्व प्रथम कवितार पृष्ठभूमि कविता आमको कौन कहवाक चाहूँगी क्यों विषय रे कविताटी आम आगे उपस्थापित करा जायछि। हाँ ताकू जानिबा। तो श्रेणी शोषण मुक्त और श्रेणीहीन समाजर प्रवर्तन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था मध्य तदनुरूप तथा मानववादर जयगान यही कवितार अंतःस्वर। अर्थात कविताटी निज भितर क्यों उद्गार को धारण करिछि ना ए भावना को शोषण मुक्त श्रेणीहीन। देख पिला माने या को मु किछि मोर मध्य भाव रखिया को चाहूँगी किंतु ताहा पर रखिबी। वर्तमान कविता अवश्य किछि तो रखिया को पड़िबो कौन
ना कहीं तुम मान मध्य किसी भावना आसुथिबो जे शोषण मुक्त। हाँ निश्चित रूप से कहीं व्यक्ति कहार शोषण किपरि करिपारे ताहा तो ठीक नुह, ये ठीक। किंतु श्रेणीहीन, ये श्रेणीहीन उद्देश्य कौन? धनी गरीब, पुंजीपति गरीब, पुंजीहीन बोली आम जहाँ कहीपर, ये सब बेले रहिबे। कहीं समाज को जदि एक शरीर सहित तुलना करवा, आमर मध्य शरीर अच्छी, मस्तिष्क मस्तिष्कर जगार अच्छी एवं गोड़ गोड़र जगार अच्छी। समानता किभଳି ଦେଇପାରିବା? मस्तिष्क को कहवा गोड़र काम करे, गोड़ को कहवा मस्तिष्कर काम करे, हो पार ना। तो केतेकांश यह भी संभव जे जी निजर कर्म को न्यूनता रखा चाहूँगी से मध्य आज दरिद्र होइछि एवं निजे जे प्रयास करिछि से जो वर्गर भी जन्म हो, केते क्षेत्र में आम भी देखिचे से भी आग को आसी। तो आमर कर्तव्य कौन? समस्त को समान शिक्षार अधिकार दबा, स्वास्थ्यर अधिकार दबा, ये सब। यार माने नुहे समाज रे पुंजीपति रहिबे नहीं, रहिबे कहीं से माने जिते प्रयास करुचंती अहरह संग्राम, कि महालिया रे ताको पैसा दे दौनी, जे धनी होउची तार मध्य परिश्रम रही। हाँ यह को निश्चय करने आवश्यक, से अन्य को शोषण न करी धनी हो पारिबो। हो एवं जने आलस्य प्रमादवशतः निष्पेषित हवा बाध्य होउची, कहीं सी केवल चाहूँगी मु कुली कामटी ही करी, बाध्य होउची आउ किछि काम करिया चाहूनी। 20 टंका पाइला, 20 टंकार मद पाइगला, आउ थे रातिटा शुई पड़ला। तो यही जार चिंताधारा से माने आगो को बढ़ी पारिबे नहीं, किंतु सेमानकर मध्य समाज रे रहिबार अधिकार अच्छे। तो ये जो श्रेणीहीन करदेवा ये तो मते ठीक लगुनि। कहीं सबु क्षेत्र रे जे भूल पुंजीपति जे धनी होती यह आम ग्रहण करें। तो ठीक अच्छे, किंतु निश्चित रूपे शोषण मुक्त हवा आवश्यक समाज। ता विषय आम कवितार अंतस्वर कौन कहूँ, मु मोर भावना कहली, मु चाहूँ शोषण मुक्त हो समाज, किंतु श्रेणीहीन कौन? श्रेणीहीनर भावना आम भीतर दूर हो, किंतु तथापि श्रेणी बजाय रहे। कारण समाज को जदि एक शरीर बोली मानि नेबा, शरीर रे जेहेतु भिन्न भिन्न श्रेणी कार्य भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग पालन करती, ताहले ही एक सर्वांग सुंदर शरीर गठन हो पारे। सही भली समाज रे सब प्रकार काम करा जिवो एवं ता पई भिन्न भिन्न क्षेत्रीय लोके भिन्न भिन्न वर्गर लोके निजर कार्य समुचित ढंग से समापन करेंगे, ताहले ही सर्वांग सुंदर समाज मध्य हो पारिबो। तो श्रेणी तो बाध्य रहिबो, ये आमर स्वर। किंतु कविता कौन कहूँ ताकू मध्य पाठ करवा एवं जानिबा। तो कविता एमती आरंभ होइछे पिले, नवीन जुगर तरुण जागरे, जाग बंधन हरा। कौन कह जाइए? जाग, जाग्रत हुआ, बंधन हरा। बंधन हरा क्या कह जाउछि ना, से साहित्य संसद रे जिते बळे आगो को प्रचलन घटिलानी एवं अन्य मानकर जागरण घटिलानी जे आमे समस्ते आगो को बढ़िबा। किए आगो को बढ़िबे? जे बंधन भितरे थिले। किए बंधन भितरे थिले? जे दरिद्र दलित निष्पेषित शोषित थिले, से वर्ग जहाँ भितर आज नवीन चेतनार जागरण होइछि, से आज आगो को बढ़ी। तो से माने बंधन को हरई सारी, मुक्त हो सारी। जे अल्प मात्रा रे मुक्त होइछन्ति से मानक आज बंधन हरा बोली कहा जाइछि। तो से माने गोटे पाद आगो को बढ़ी, से माने आज एकीभूत होइछन्ति, संघ को गठन करिछन्ति, संसद को गठन करिछन्ति एवं से मानक जाग्रत कर आउरी आगो को बढ़, यही उद्देश्य रे कविताटी तुम मान आगे उपस्थापन करा जाइछि। तो देखिबा यह हूँ एक आह्वानात्मक कविता, आह्वानमूलक कविता। कवि एठारे आह्वान करुछन्ति काहाकु? नवीन जुगर तरुण जागरे, जाग बंधन हरा, बक्ष शोणिते लक्ष्य जीवने, बक्ष
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। କଣ କୁହାଗଲା? ନବୀନ ଯୁଗର, ଏଠାରେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଅଛି କିଛି କରିଯିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି କରିଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ତରୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ନବୀନ ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଦଳିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଚେତନା କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? କାହିଁକି ନା ଯୁବକୁ କହିବ ତୁ କେବଳ ଏଇ ଭାରକୁ ଉଠା, ସେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଆରେ ସେଇ ଲୋକଟି ତ ଅତି ସହଜରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ସିଏ ତ ଭାର ବୋହୁନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବିନି କି? ତ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନାଟି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭାବନା କାହା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର, ବିପ୍ଳବର ତରୁଣମାନଙ୍କ ଭାବରେ। ତ ତରୁଣ ମାନେ ନବୀନ ଯୁଗ, ନୂଆ ଯୁଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ତ ଲୋକମାନେ ସହି ଯାଉଥିଲେ, ହଁ ଏମିତି ହଁ ସେମିତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କଣ କୁହାଗଲା ଏଠି? ନା ନବୀନ ଯୁଗର, ନବୀନ ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହେବାର ଆଶା ନେଇ ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତରୁଣ ଜାଗରେ, ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ବନ୍ଧନ ହରା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିକାମୀ, ନିଜର ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ ହିଁ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ କହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ, ବକ୍ଷ ମାନେ ଛାତି, ବୁକୁ, ଯାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଜାଣେ ବୁକୁ ଏବଂ ବକ୍ଷ ଛାତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଅଭିଧାନର ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଶୋଣିତ, ଶୋଣିତ ମାନେ ହେଉଛି ରୁଧିର, ରକ୍ତ, ଲହୁ କି ଲାଲ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିବ। ରୁଧିର, ଶୋଣିତ, ରକ୍ତ, କି ଲାଲ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ମାନେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରକ୍ତ, ସେହି ରକ୍ତରେ, ହୃଦୟର ରକ୍ତ ମାନେ ରକ୍ତ କଥା ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସିଲା ପିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥ କେବଳ ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟାବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବକ୍ଷ ଶୋଣିତରେ ମାନେ ଛାତିର ଯେଉଁ ରକ୍ତ, ମାନେ ନିଜର କର୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ। ବକ୍ଷ ଶୋଣିତର ଅର୍ଥ କଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ପୁରୁଷାର୍ଥ। କଣ ଆସିବ? ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଆମ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ, ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ବନ୍ଧନ ହରା ମାନେ କଣ? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବନ୍ଧନ ହରା ନା ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା। ସଦ୍ୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ, ମୁକ୍ତିର ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା, ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦକୁ ଜାଣିପାରିଥିବା, ବୁଝିଥିବା। କେବଳ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକେ ଚଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଯେଉଁ ଗୁଣଟି, ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଏଠି ବନ୍ଧନ ହରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ, ବକ୍ଷ ଶୁଣିତ ଅର୍ଥ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ, ପୁରାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଟା। ବକ୍ଷ ମାନେ ଛାତି, ଶୁଣିତ ମାନେ ରକ୍ତ। ବକ୍ଷ ଶୁଣିତ ମାନେ କଣ? ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଉ କଣ ତାର ଅର୍ଥ ଆସିବ? ଚେଷ୍ଟା, କର୍ମ, ଏମିତି ଅର୍ଥ ଆସିବ। ନିଜ କର୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। ଆଲୋକ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି,
ଖୁସିକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। କିଭଳି ଭାବରେ? ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ, ନିଜର କର୍ମ ବଳରେ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଗକୁ ବଢିବା। ଇଏ ଆମର ଘୋଷା ଥିଲା, ତେଣୁ ଶୂନ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି, କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ, ଲୁପ୍ତ ହେଉ ରେ ଜାତି ଉପଜାତି, ଲୁପ୍ତ ହେଉ ରେ ଜାତି ଉପଜାତି, ଖଣ୍ଡିତ ସତ ଦେଶ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ, ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଦେଖିବା ତ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଛିନ୍ନ କରରେ, ଛିନ୍ନ କର, ନଷ୍ଟ କର, ଛେଦନ କର। କାହାକୁ ଛେଦନ କରିବ? ଛିନ୍ନ ମାନେ ଛେଦନ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଛିନ୍ନ, ଛିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଛେଦନ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର। କାହାକୁ ଖଣ୍ଡ କରିବ? ବନ୍ଧନ ରାଜି। ରାଜି, ରାଜି ମାନେ ସମୂହ। ରାଜିର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ସମୂହ। ବନ୍ଧନ ସମୂହ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କର। କିଏ ତୁମକୁ ଚାକର ବୋଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କିଏ ତୁମକୁ କର୍ମକାର ବୋଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କିଏ ତୁମକୁ ଗୁମାସ୍ତା ବୋଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କିଏ ତୁମକୁ ତଳସ୍ତଣୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ଅଛି। କିଏ କୁଲି ବୋଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଏ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ରାଜି, ବୃକ୍ଷ ରାଜି, ବୃକ୍ଷ ସମୂହ, ତାରକା ରାଜି, ତାରକା ସମୂହ। ରାଜି ଅର୍ଥ ସମୂହ। ତ ଛିନ୍ନ କର, ଛେଦନ କର, କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ। ତୁମର ସେ ବନ୍ଧନ କଟିବା ଫଳରେ, ଛିନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହେବ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଜାତି ଉପଜାତି। ଜାତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଅଲଗା, ବାସ୍ତବରେ ଜାତିର ଅର୍ଥ ଯାହା ତାହା ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାତି ମାନେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ, କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଜାତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି, ବୈଶ୍ୟ ଜାତି, ଶୂଦ୍ର ଜାତି, ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଜାତି ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଜାତି ନିକଟରେ ଯୋଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଉପଶବ୍ଦ ନିକଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କୂଳର ନିକଟ, ଉପକୂଳ, ସେଇଭଳି। ତ ଜାତିକୁ ନିକଟ, ଯେମିତି ଜାତି, ମୁଖ୍ୟ ଜାତି ନିକଟରେ ଆଉ ଯୋଉ ବିଭାଗ ହେଇଛି ତାକୁ ଉପଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହଳୁଆ, ଦାନୁଆ, ସାରୁଆ, ଏମିତି ଏମିତି ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବର୍ଗୀକରଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ଉପଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସବୁ କିଛି କ'ଣ ହେଉ? ଲୁପ୍ତ ହେଉ, ଲୋପ ପାଇଯାଉ। କାହିଁକି ଲୋପ ପାଉ? କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ହେଇକିରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ବିଚାର ଆସୁନି। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବର୍ଗୀକରଣ ହେଇଯାଉଛି, ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ବଟୋଗେ ତ କଟୋଗେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା। କହିଲେ ଆମେ ଏକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏଇସବୁ ଜାତି ଉପଜାତି ଲୁପ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ରହିବ କିଏ? ରହିବେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଜାତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ? ଜନ୍ମରୁ ଯାହା ଜ୍ୟାନ୍ତ ହୁଏ, ଜଣା ପଡ଼େ, ତାକୁ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମରୁ ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ ଜଣା ପଡ଼େ, ତ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ପଶୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି। ଜନ୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି। ଏଇଭଳି ଜାତି ହୁଏ। ଜନ୍ମରୁ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞାକୁ, ତାର ଅର୍ଥକୁ ତ ଭୁଲି ସାରିଛେ ଆମେ। ଆଜି ଆମେ ଜାତି କହିଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଖଣ୍ଡାୟତକରଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କବି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ଆଜି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ, ଆଉ ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ଦେଶ, ଆମର ଏହି ଜାଗା,
ଆମର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ଇଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଦେଶ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଉ ଏବଂ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ। ମହାମାନବ ଏଇଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ହରା, ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର, ମୁକ୍ତର, ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାନବ। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଉନ୍ନତ ବାଣୀ, ତାକୁ ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଏଇଠି ଶଙ୍ଖର ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମୁ 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 ବୋଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଲିଭେଇ ଦେବା। ତ ସମୁ ସମୁ ଉପଶମ ସମନ, ସମନ ମାନେ ନାଶ ହେବା, ସମୁ ନାଶ ହେଉ, ନାଶ ହେଉ, ନଷ୍ଟ ହେଉ, এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ଦୁଃଖ ରୂପକ ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହା କ'ଣ ହେଉ? ନଷ୍ଟ ହେଉ। ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ, ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା, ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି, ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ମାନବ ଶିରସୁ ପୋଛି ଦିଅ ଆଜି, ମାନବ ଶିରସୁ ପୋଛି ଦିଅ ଆଜି, ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ, ଲଙ୍ଘିବ ନାନି ଶୈଳ ସାଗର, ଚୂରରେ ତିମିର କାରା, ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ, ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା, ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମରଣ ଦୁଆରେ, ମରଣର ଦ୍ୱାରରେ। ଏଠି ମରଣ କାହିଁକି ଆସିଲା? କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କିଛି ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତ ଏକ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସମାଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହିଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଏତେ ସହଜରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି? ନା, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜ ଆଗରେ ରଖି ମୃତ୍ୟୁ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ସେମାନେ ରହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଆଗରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ଖଟରେ ଖାଇକି ମଠରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତି ଉନ୍ନତ, ସେମାନେ ତ ଏତେ ସହଜରେ ନିଜ ଆସନକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି, ଅରପି ମାନେ ଅର୍ପଣ କରି, ଇଏ ତାର ପଦ୍ୟ ରୂପ। ତ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ଇଏ ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 9th କ୍ଲାସ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଞ୍ଜିପତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି, ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନିଜ ଚରଣକୁ ରଖି ସ୍ଥାପନା କରି, ପାଦକୁ ସ୍ଥାପନା କରି, ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ଅମର ହୋଇଯିବାର, ଯେଉଁ ଅମରର ଗାନ ଗାଇଥିଲେ ଦିନେ ସୁଖଦେବ, ରାଜଗୁରୁ, ଭଗତ ସିଂ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏବଂ ସେ ଅମର ଗାନକୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅମରତ୍ୱର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ତ ଏହିଭଳି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ହରା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ମୁକ୍ତିକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ମୁକ୍ତିକୁ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣକୁ ରଖି ଅମର ଗାନକୁ ଗାଅ, ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଗାନ କେମିତି ଗାଇବ? ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଉନ୍ନତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କରି ଯାଇଛନ୍ତି।
तो मानव शिरसु देख शिरसु मूल शब्द हूँ पिला माने शिरस शिरस माने हूँ संस्कृतर शब्द मुंड मस्तक शिरसु शिरसु मुंडरू शिरसु कहीं गला कहीं संस्कृत शब्द हूँ शिरस तेणु शिरसु बोली कह शिरसु मुंडरू मानव मुंडरू पोछि दियो आजी मानवर मस्तक जो लगी कौन लगी अपमान लगी कौ मानव जो माने तले अच्छा शोषित होती सेमानकर जो अपमान लगी जे तू हूँ नीच स्तरीय लोक नीच जातिर लोक तू सब बड़े कष्ट ही पाइबा दरकार एमती गोटे शोषण समाज थिला ना आमर तो सी अपमान जो तांको मुंडरे लिखि दिया जायछि हाँ ताकू तुमे पोछि दियो किभली लंघी बनानी शैल सागर बनानी माने वन माने कौन एक दुरूह पथ जोठी जीवा कष्टकर अटे से भली एक वैन्य बना वन शैल माने पर्वत सागर माने जहाँ आहरी कष्टकर से सबको आज तुमको लंघन करिया पड़िबो माने एई जो वन सागर एई कथा कह जायनी जो उच्च स्तरीय व्यक्तित्व को लड़िया बेले जो कष्ट करने पड़े से कष्ट को तुलना करा जायछि खंडा धरिक लड़िया कथा कह जायनी कि संघर्ष तो निश्चय करने पड़े हाँ तो से संघर्ष गुड़िक बनानी शैल सागर लंघन भली कष्टर कार्य ताहा कह जायछि एवं चूर रे तिमिर कारा तिमिर माने कौन पिले अंधकार तिमिर अंधकार अंधार कारा कारा माने कौन कारा माने होची जेल जेल रो जो दंड अच्छी ताको चूर्ण कर हाँ चूर्ण माने चूना कर दियो माने यही जेल रो कथा कहेनी आमको जो गोटे प्रकार जे समाजर एक दंड समाजर एक कारा जे तुमे एठिकी आसी परिबो नाही सते जेमति ताको बंधन रे रखि दिया जायछि जे से सेठिकी जाई परिबो नाही सेठु पानी नहीं परिबो नाही ये सब कथा आम षष्ठ सप्तम रे पढ़ी हाँ तो ठीक अच्छे तो से सब को तुम बुझीपार पिला मैंने मुझे केवल भाव को कहवाक जाऊँगी तुम समस्ते आहरी भल भाव में शुणी यहाँ को निज मन को परिवर्तन कर परीक्षा लिखा मुताबक उत्तर गुड़ी को सृष्टि कर मरु पथे पथे निर्झर सृजी जात्रा कर हे कर स्पंदन बही अंतरे कोटि प्रदीप उच्चेधर संकित हेउ कंपित प्राणे संकित हेउ कंपित प्राणे चंद्र तपन तारा जगवंधन हरा कौन कहगला तृतीय पदरे मरु पथे पथे मरुभूमि ये मरुभूमि कहीं कहगला मरु जो कौन सी प्रकार जल नथिबो जल होची आनंदर उत्स तो सेमान जीवन में दुखर प्रवाह केवल अच्छी कहीं से शोषित होउछन्ति तो से प्रकार जीवन को मरुभूमिर पथ बोली कह जायछि तो सही पथरे पथे पथे से बाटरे बाटरे प्रत्येक बाटरे तुम जीवन जो आज चारिआडे मरुभूमि पूर्ण हो जाइछि से प्रत्येक पथरे तुम्हें आज निर्झर सृजी निर्झर माने झरणा सृजी सर्जना करी तैयारी करी कि प्रकार झरणा आनंदर झरणा खुशीर प्लावन को सर्जना कर किभली विचार करि परिबो अनेक प्रकार रे हाँ यात्रा कर हे कर यात्रा कर हे कर 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 शब्दटी बारंबार प्रयोग करा जायछि कोन पई ना आम भितरे गोटे शब्द को बारंबार प्रयोग करा जाए जहा फल रे दृढ़ता मिलिबो दृढ़ता से शब्द उपरे गुरुत्व देवा पई ए भली प्रयोग करा जाए आगु कोन कहगला स्पंदन बही अंतरे कोटि एटा सजाड़ी देवा कौन
अंतरे कोटि स्पंदन बही। अंतरे माने हृदय रे, हृदय रे कोटि स्पंदन, स्पंदन माने धक धक, ये जो हृदय जो धक धक ताको स्पंदन कहा जाए, हृद स्पंदन। तो स्पंदन कौन? आशा। स्पंदन माने होची कौन? आशा। अनेक लोकंकर आशा को हृदय रे बहन करी, ये पदर अर्थ। प्रदीप उच्चे धर, प्रदीप माने तुमर जो आग को बढ़िबार जो मशाल अच्छी, ज्ञान अच्छी, ताको उच्च रे धर, अर्थात ताको आग को रख। सब देखियो पिले टर्चटा आगरे थिबो, हेडलाइट आगरे थिबो, लाइट आगरे थिबो, प्रदीप मध्य तुम उच्च करिक धर। से प्रदीपर को आशा को रखा जाइछि ना उन्नत हेबार आशा, शोषण विहीन समाज गठन करिवार आशा। से प्रदीप को उच्च रे धर। एवं से प्रदीप को देखि किए डरी जीव ना संकित हेउ कंपित प्राणे, संकित शंकाग्रस्त हो जातु से माने, डरी जातु से माने, डाउटफुलनेस से मानक भितरे सृष्टि हो जाऊ। कहीं से माने डाउट हो जिवे, किए डाउट हो जिवे, डाउटफुल हो जिवे ना कंपित प्राणे, तांको प्राण रे कंपमान, कंप हो जाऊ, थरहर हो जाऊ तांकर प्राण। कहार ना चंद्र तपन तारा। एठे एमती कहीं कहगला चंद्र तपन तारा क्या कहुई, जमी तुम षष्ठ सप्तम श्रेणी में पढ़ी पिले तारा और सूर्य, से तारा क्या कहुई बड़ बड़िया लोक। तो ये चंद्र तपन तारा ये समस्त शब्द से बड़ बड़िया उच्च कुलीन संभ्रांत श्रेणी पुंजीपति ये लोक मान कहुई। चंद्र तपन तारा ये समस्त अर्थ ये हूँ सांकेतिक शब्द पिला माने। हाँ तो ठीक अच्छे पिला, तो से हृदय भय आज कंपमान हो जाऊ तांकर प्राण। कहीं ना तुमर प्रदीप को देखी, एवं तुम प्रदीप कौन करिव ना कोटि अंतरर स्पंदन को बहन करिव, आशा को धारण करिव। आगो संधानी तव संधान पथे कंटकटे केशिर, सम्मुखे तव कुहेली रचई मोह मम तारनीर, भिन्न करी से तंद्रा परस, भिन्न करी से तंद्रा परस, हसा भुवन सारा जागबंधन हरा। कौन कहगला ये ना संधानी तब संधाने कर, संधान पथे, संधानी जे संधान करे, तब तुमर संधान पथे तुमर जाऊ संधान करुवा बाटरे, तुम्हें जो पथरे आग को बढ़ुच से बाटरे कौन होइछि ना कंटक टेके शिर। कंटक माने कंटा, कंटा माने बाधा, बाधा गुड़िक मुंड टेकी उठे। जमती पिला माने तुम जीवन को जिते सजाड़ा जाऊ पिला माने देखिबो बाहरु बाण फुटुथुबो, सी एक बाधा। आउ कौन ना समस्ते शोपड़ बोली कहते, सी एक प्रकार बाधा। नहले कि गोटे डांस करुथुबो घर भितर, कार गोटे मूड होइछि से डेइबा पई, ए सब होछि बाधा। नहले तुमको मन होथुबो मोबाइल पछरे धाइबा पई, ये सब होछि गोटे गोटे बाधा। से बाधा गुड़िक मुंड टेकुछि तुम जीवन रे। सेमती सेमानक जीवन रे जे समाज सहित उच्च वर्गीय लोक मानक सहित लड़िबा पई आगु को आछन जो नवीन जुगर तरुण, सेमानक भितर मध्ये कंटक कि कंटा गुड़िक बुझी पारुथुबो तुम, से प्रकार बाधा गुड़िक आज मुंड टेकुछि। तो आउ कौन से केवल से बाधा अच्छी कि ना नाई, सम्मुखे तब कुहेली रचई। कुहेली, कुहेली माने कौन पिला माने, कुहेली माने होची कुहुड़ी, कुहेली कुहुड़ी कुहेलिका ये सब कुहुड़ी रही प्रतिशब्द अटे। कुहुड़ी हो गले जमती बाट दिशे नहीं, तो सेमती तुमको मध्य तुम सम्मुखरे मध्य बाट दिशु नहीं, कुहुड़ी सृष्टि होइछि। क्यों कुहुड़ी ना मोह मम तारनीर, मोह बंधन भल पाइबा माने ममता, ममता मांकर भल पाइबा, परिजन भल पाइबा। देख पिले से ममता को तो त्याग करने को पड़ो,
ଭଗତ ସିଂ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସୁଖଦେବ, ଅଶଫାକୁଲ୍ଲା ଖାଁ, ଅନେକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଅନେକ ଯେ ସବୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ମୋହ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ତାହାର ଯେଉଁ ନୀର, ତାହାର ଯେଉଁ ପାଣି, ତାହାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ, ତାକୁ ତୁମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେବନି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୋହ ରହିଛି। ମୋ ପିଲା, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପରିଜନ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳେ ମୋ ଦୁଃଖ, ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ଦେଇଯିବି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ଯଦି କଷ୍ଟରେ ରହିଯିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମମତା ଅଛି, ନିଜର ଭାବନା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଆଗରେ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଭିନ୍ନ କରି ସେ, ଭିନ୍ନ, ଭାଙ୍ଗି, ଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଭଗ୍ନ କରି, ଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଭାଙ୍ଗି। ତ ଭିନ୍ନ, ତନ୍ଦ୍ରା, ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ, ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ, ସେ ଆଳସ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ତନ୍ଦ୍ରା, ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ କ'ଣ? ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, এইভাবে অর্থরে ব্যবহার କରାଯାଏ। ତ ସେ ତନ୍ଦ୍ରାର ସ୍ପର୍ଶକୁ, ସେ ଆଳସ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶକୁ, ସେ ମୋହ ରୂପକ ତନ୍ଦ୍ରା, ମତେ ଯିଏ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ଉପରକୁ ବଢିବାକୁ ଦଉନି, ସେ ପ୍ରକାର ଆଳସ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭାଙ୍ଗ, ଏବଂ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ? ଏ ଦୁନିଆ ଆଜି ଭୁବନ ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆ ହସାଅ, ଏ ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ପଂକ୍ତିର, ଏ ପଦର। ତାପରେ ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ, ପୀଡ଼ନର ପରବତ, ଭାଜି ପଡୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳି ରାଜି, ଭାଜି ପଡୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି, ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏଠି? ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ଚିରି ଅତୀତର, ଅତୀତରେ, ଅତୀତ, ଆମେ ଅତୀତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପତିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତ କ'ଣ? ଅତି ଦୁଃଖମୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ତୁମେ ଚିରି ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଚିରି ଦିଅ? ସରିଲା, ଯାହା ଅତୀତ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଏକ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯେଉଁ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଦୁଃଖ ପୂର୍ବକ, ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା, ଘର ଭଲ ନଥିବ, ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ନଥିବ, ତାହାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଚିରି ଦିଅ। କିଭଳି ଭାବେ ଚିରିଦେବା? ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚିରିବା। ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୂତନ ଯୁଗର, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଜିର ପିଲା ହିଁ, ଆଜିର ବାଳକ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ତବ ସ୍ୟନ୍ଦନ, ତବ ମାନେ ତୁମର, ସ୍ୟନ୍ଦନ ମାନେ ରଥ। କି ରଥ? ନା ବିଜୟର ରଥ। ଯିଏ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସ୍ୟନ୍ଦନ, ସେହି ରଥ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ଚୂନା କରିଦଉ। କାହାକୁ ଚୂନା କରିଦଉ? ନା ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ଯେମିତି ରଥ ଗୋଟିଏ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ମାଟିର ଟିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ରଥ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତକୁ, କି ପ୍ରକାର ପର୍ବତ? ନା ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ସେଇ ଭାବନାର ପର୍ବତକୁ, ପୀଡ଼ନ, ଯିଏ ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ଦଉଥିଲା,
कष्ट देउथिला जंत्रणा देउथिला से सबुर भावनात्मक पर्वत को नष्ट कर दो अर्थात कहा भावना रे मध्य अन्य को पीड़ा दबा शोषण करवा यही भली भावना न रहू कहीं तुम विजय रथ चंदन तुम विजय चंदन कौन कर से सब को चूर्णीभूत करदेव एवं ता फल कौन हो भाजी पड़ू आजी अर्गल राजी भाजी पड़ू आजी अर्गल राजी भाजी माने भांगी जाऊ भाजी अर्थ नष्ट हो जाऊ अर्गल अर्थ होची बंधन अर्गल अर्थ ये कौन बंधन राजी माने से बंधन समूह तुम आज जो बंधन गुड़िक अच्छी से नष्ट हो जाऊ आउ से बंधन नष्ट होला परे कौन हम ना विजयर माला को आमे धारण करिबा कहा को धारण करिबा विजयर माला को आमे धारण करिबा एवं पुनि थरे से आह्वान करिसेंती जाग बंधन हरा एई भली भाबरे हमर ई पाठ संपूर्ण होईची मु आशा करूची आपण माने अति भलो भाबरे एई विषय को सुनिबे एवं जदि किसी प्रश्न रोचे ताहले मध्य कमेंट बॉक्स रे जणाइबे आमे पुनि थरे चेष्टा करिवो आ परवर्ती पुस्तक गुडी को मध्य आपण पाखरे आनिबो तो ठीक अच्छे ए पर्यंत आमको शुणिथिबा जो को आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद इति ओम।